O malaking shout out sa mga buutang bana diha nga ginauna ang ilahang pamilya, mga anak ug asawa ang giuna pagatiman. Unahon ginadato atong pamilya kay mao man ang puhog simba kog magka sakit-sakit ta, pamilya ra magipuy atong maduulan. So daghang salamat sa mga maayong bana, no? Ginauna ilang pamilya ay ang barkada. Dili magud maayo dil. Pwede man makipagbarkada dil pero mas unahon ginato atong pamilya. Isa sa barkada ay priority nato ang siyempre unang una itaas tapos yung pamilya pangalawa. Sige ra barkada dili gid maayo kay ang pamilya mapasagdaan man. Sige moro todol.